malun sininti alatalla man somo ya be dalla alquran wa talimira nyilwala kullu nafsin zaikatul mauta al mauta yatikum battatan kullu manni alaina fani nilamal be saya kila man tolu saya te sarla nilama kilinna alatalla man somo ya be dalla alquran wa kila man tolu ولنا كفالي فأسبت أنما كلكناكم عبثا من المال داتلون كما وما كلكت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما فالي فنكلم بتاتلي أرمدون نجنولو فانتالت الله سبحانه وتعالى ولنا على كالي اتقوا الله منالي سلامتي على لقولوا ما صادقين منالي كتونيا فولالتي قولوا قولا سديدا منالي تونيا ففتيالي كنو منكما يوم التبلا سرائل منا فما له من قوة ولا نصر كلولي بوتو بيو ينالو منا موما يمين باري سيلا بارولي تفولا ويوم يقوم روح نيولو بللون باي بالو يوم سامي بيرا لومباي بالو يوم سامي بيرا لومباي بالو يوم سامي بيرا لومباي بالو يكلا باني نمكالي إكايا لكم نبي ويوم يقوم روح دافع لبللون لومباي بالو يوم سامي بيرا لومباي بالو إيه جاهن كولو كرمبا توبا بنسولو ألا الله من سامي بدل القرآن وتو ألا كو إلكاريات مالكاريات وما أدراك ما الكاريات يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كونين تولبيبي بالله كبرو كونو ولون بتار لا بانكو كموني منيولا كومين فما فاتا ناتول تاتومبولي كترابلا نيامي ادمادول بيولا نيامال بانكو كونكان الله اكبر ولون تو كوبر كونكو be jaar نيامي kurose foya komi kutande munkolu ala talama somo yabe dalla alqur'ano to wala naka fali alisilante alala katum yawma yakumu ruhu niyol be billale lumbai balo yawma sama bera lumbai balo ala ikole ko yawma yakumu ruhu niyolu bellum lumbai balo يوم سامي بيرا لمباي بالو يكيلا باني نمكالي إكايا لكم نبي ويوم يقوم روح نيولو بلوم لمباي بالو يوم سامي بيرا لمباي بالو الله أكبر الكلا لحديث للمي كلا كو الجهل زاهلولو zulmatu milbe di wo kono fi dunya kono man arda dunya na labta dunya la fa alen bil ilma londo nyini man arda la kiratu na labta la kiro la fa alen bil ilma londo nyini wala na arabi jalo kumata قال سير عربي جلوكو فإن كنت لم تكره من المنك كرناتي ولم تكون فاهما المناك فأمولاتي فموتك كير قال سايا لفسات حياتك بلوتي دائما كم سلمولو ينتكرن لنال من كرن الينتك لفامولاتي نيوانتن الله بلو من فنفسا كنتم كملا الله فامو بليان الله كرم بلياكن أكوتو ولذلك نايم الله سوتو بسينور نيامي ونهارك باطل قتلوا بتنار ولا نياما وجعل حياتك في الدنيا ولا دنيا بلوك هز البايم ونمبي الله بلول كانيانتا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكو يوم يقوم روح نيولو بلوم باي بلو يوم سامي بيرا لومباي بلو الله ekila man tolu sallallahu ta'ala alayhi wa sallama man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah ala konal man bala fanyo ala ta'ala kate bala fala lirde wala yatina kila sallallahu ta'ala alayhi wa sallama aw sita aba fola ummati mun kamala yomal no sinin ko kamala ko yawma yakumuni wal bililale lumbai balo yawma
yawman sami bera lumbai balo iko yawman yakumuru da fenlu bilum lumbai balo yawman sami bera lumbai balo الوضوء يجب علي أن يتودها لأن صلاة لا تصح من خير الغدو فوتودى هكذا أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت الوضوء أقال صلي قبل أن يصلي جنال بصلى فرائل أدو على سلجو لا فرلول نينكا كلا كو فرائل أدو سلجو لا فرلول سبو أنور ولا لمو أولا فلو أنيا على الله غني يولو سني أني كاتو سلو تهسيا ولا سلجو كوما على تلا من صلى كلا ما صلى الله تعالى عليه وسلم برالا نور فنتتا ولما تو كلا من تولو صلى الله تعالى عليه وسلم لنكار ولكم تسوني بانكوتي ما كو كلا لا نور funtita fatole abdallahi adun taba ma tolonna aminatuti wolonto sawabundali be yeleta rajana bundalu be yeleta tilala noro lula fata karola noro lula fata kila la noro sabo kamala bari iblis alayhi lanatullahi birahi kuma kamu iblis kamfata abe jarjarla iblis le matala setanu la te dan kungala ya nyinin ka ko mun keta ako noro mu ye noro be timani bi adun taba ma kono femman tuje foka wulu kila dun na wulo be adama den jamal le kandandila ke dundi arajano kono ko mandi iblis ay iblis mun tolu jawbaleti alin ken musabarna timade musolu matunu wala ya marulu koma na almalla nyum koma na wallahi musole marifu la lesoto ala taala kola musole marifu la njawole mo kewliti na almalla nyum koma na alta annabillahi yusfala dari koto alibatara la tumo minna jalika yedante annabillahi yusfa yenyino pae akaye ma hazallahu innahu rabbi alama ala yankisa nyumbaro la mubarak malati akaye mario wolonte marioti wala moy futuke wolonte marioti kata tele ensan ahsanul maswaya ayanna sabati biladin kirali be to bendi ako wala futu musonten wote ku kenola nyina ya itani kwantai musolmu ko man kol talin atuno ke wala ya marulu koma nyin kamala yawman sama bera lumbai balo yawman sami bera lumbai balo alingal ni lungo wo sinno badi misil molu nko sayi molu siyol man siyasa yin molu jatolu man kendea molu man nala ala talla man sakallan kela badi ya albeti nyari sino ya albeti nyari mun kamala inna amwalikum fitna dunya na fulokan alinga sonu ala talla man sakallan ke man atubinu ala talla man soma ngamira yawman sama bera lumbai balo yawman sama bera lumbai balo yakila banyinum kale ikayele ko munebe yawman ko yawman yakumu ruhu walum munafiqolu walum to hasidolu walum to salibalolu walum to tikasitibalolu walum to mususarabalolu woni bense kumbo lumbai balo yawman sami bera lumbai balo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila lika ala baraka. Assalamu alaikum. Bading jiber lalu momo be jibero la nyin tembola mbali kontonna beloring albela korda bundala bafalale ko assalamu alaikum be mul fanal kontonna mal yalon ko programme kola ifanal kana programme jibe mbali kontonna alkilinkinna tolla anali konton dimalo kal bismillah programme to bi mu yallon ko nga kere ka di tala panderi mbay wala nati janni suto jannimbe programme start la kon ka ke nyamen na fonsi man satalla tento man so me yeda ayala niyotu karafari nge bulu ay fanko tuy bulu ay jata kendaya tuy bulu woto wolo man soti memu tento man soti anala kila sallallahu alaihi wasallam ninga mansatalla ni kila
tentu senna wululal tentu bayri tol fran ke tan saboti duniya jang fele tata yentu jang be duwale bake be dame fo mansa talla sala nemu jama jindi kan oto melbe pejoto ten Buba Touré anin Fatima Winter ngalbe konton kal bismillah again aketa ni kuyat aketa kija faroti ko mansa talla nay kole ya lala jongo kan kija faro men kamuta jusu kunto men kamuta fa kamira ko kotake kute diala kotake wo manso naya fene lumme foy sa tentu bare ha bi fanan ketandi ku ya doti katu panderi mbay ala mu nemani ka fare kele ntel dolu mamu malon nene mamu maje adun afana nene mamu maje bari ngalo min tole ni social media ngalo ne ko gambia dingole mu hani wato mun nata be gambia jam fan ntema long bara ko itam male ko gambia dingolo mati konte fana mu gambia dingoti nyame panderinte dol bala kol kala mutala wato minna wato le astata nun kadiamu ala Facebook for Freedom Radio astata kadiamu bankola kol melbe keri njang ntere Facebook kabring afintita ayatara du mobile bembulu bari mandum Facebook because wotu mo ganjang mol ka Facebook fo nyamen na anim membe ke kanjenu ntol ma understand wasila o kama mantariyanu kadum Facebook bari safo no ko panderi ala ko sababo ketante dole Facebook long katu melbe Facebook wolle ka fonye ko panderi ko teng so jama panderi ka kuma dol fo woli kanake to nyati jang nteli melbe siri nyim bankun kan jang ntol buka kalamuta so waya ken nan ko ha nkontol be banku kan nim fano ketanga wuli surtout ntol juloli melka sori dulal to mbe yayila mbukalo membe kere surtout kabirin e fel kudeta do ketanu jang waya ken na mo folol mel findita kata banjul jamal le tamate singol la kabo banjul kana ila dinkiral to mulbu ko sere kundañol optul lamen mole banjul ni lamen tame singola nko woto bayri mobile o bembulu mbatu ngaka fu mol mamel ya lon ko bela moy rokeno la membe keri panderia isaje tuma do jannimbe fintila nsa lon ko be munekela ngamirante kabri wo kudeta felli mo keta I don't know which of the kudetas but I can fully remember kudeta like so somebody is trying to call me. Well, network will break up, please. Yeah, but after the program because my Mario number suite. So kabiri fail kudeta keta. Wotu mole ntenata ka interest soto because nguno fotale je ko al sal hakilotu kule ngunu kam banko kan nata wuli somanday ko panderi ya report ko kudi talabe banjul when actually in telephone mel be nyimbankun kan tele mo jamal bije ma kala muta katu ninga kala muta no modol tata no banjul wolte tala no banjul because at the end of the day inata no ka tame singol lela ka bo banjul no ka sayla dinkiralto o yaken nan tata Facebook download nye starta ka Facebook use so mfana starta kadum panderi la Freedom Radio to kala moy roki ngamira 2016 election no be panderi la programme Jamal buka sawunna fonu o ya tarade kodo tembulo because what time of VPN kabriya introduce o ka credit ko jani bakele aya kenna ne mbestrande lu menna mbuka la moy bari natara man sansafo no programme Jamal bije ntenga menna moy pandere to mola moy Gambia Radio to mbota je kutake kabrin telefon sutiyata nata bo
membe kerin fanan kalama Facebook nata fanan ka wol noma bake so panderi fanan mu moleti nsafo no nate mo folol kono ha ni be mol kontila bi Gambia kono Gambia dingol meli ya lon ko ni social media use pour ka mol sensitize kanyin social media use ka kibarol dinna ni be kontiro kela de ntenga mellon ite kontiro kela ya fo killen fulla saba iman sele panderika woto bi niajen tol mulbe Gambia bi fontol be hanyita ka diamu social media panderina moñolu wolle katoke wolle silo walan fontol fanal hanyita kuwo kundi duniya kono na commenceta mo dantanne kana ya damuta yetta fayeta nyato ye kese bondi jaba kono e baaje la ko modul kana ka wale woto bi niajen to labanko mo jama ben kono ngantile social media la pour kanna banko la problème o kacha kanna banko la masiba ko fo ala ni panderi ñol sifalle panderi ya katale tonya duniya momondi dunta ko kundinto ika kole ya kol takijela bari surtout membe dendin diya mola ntema mira kube kerin duniya kono men kole ya takatambi diya mola bari diya mo mandin kol meta fala ko kidi kesolem niya bula tata fonyo kono hana tarete nata regret wo kola ite boko kumo mutanode the only thing kamen ke wala muko kana ka ko nyinta ka dada o maybe yafo nyamenna molma understand wo nyama bari kumo in general is very difficult surtout nanata I koybe diamu la kula membe dendim banko la kula manke fansun tati fo mobe den ko ku kolemba bari banko le jareta banku dingol ye nyinna ka woriksta pour kasi social media to ka kumol fo katu ku jamal nyim bankun kan kabrin panderi kafo nde kundingo de nay kuma dol fon kafa la nde wode malla nyin dola bari dolde ake fo nyamende kana hapun wo nyamale bari kabrin TRRC lota ngamira Gambia dingol mo jamale nata sonko yara fam panderi ka kuma dol fo isodotale jim bankun kan bari wo tembe tembola malla mo jama ben kono bari modol bije woli latale katu woli metale ka fanye ko panderi kanyim membe foto nyalem yo bari bitu Allahu ala memu to nyati ban mente to nyati ban harama dingo ila nganni yo yakko wulindi men kama nde fede o kuma yata bakele ila diya mo me kana fo banko la kola ya wulindi pour ka banko dingo le to ya wulindi pour ke la banko le bondi mara kono ban alla man satalla harama dingo be sondo mo lonne janni be diyamula hani diyamul moy lal fangol ni sita dron iko alhamdulillah rabbil alamin e diyamu damuta melika diyamu la moy ikela diyamu la tarambulo lonne network is bad but I'm not recording. Let me try again. Ambadingolu harama dingo ilanga niyo mu menti aka kumaya bakela dunia ko kundi bakela ngani kumaya tale itebe nyi diamu menna konte kundi ngobe siri nyambe diamu menna mbake kan dalila jumale kamma mbake kan ne ko nganna bankole kanuba mbake kan ne puru mol sel lomba mbake kan ne puru ka modol la samatinya man satalla yallonne bari ngamello wala mu ko panderi ay do ko ke Gambia yele bari haramadin jama na nafulolu kanata anin dol fanal niyol kanata hani forlal ka fa nyawanya dol fanal niyol kasarata because of ala diamo baray dadari jamale fananke diamo nyin kono katun tatale fon sita jang mol ka fa ko nyin boy ni manyin ko bula nim panderi ya moy ni aldun tanyin dilo kono fo panderi ya moy nale nyin ku karke fo panderi ya moy woto mol tatale fo isilata ko i manyan na kudol kelanna bari fanam banko manyan na tarra banko mu yalon ko momonding
fembu ka bule hakkilo kono ni lefta banko mol nakarila na manke dronko mbakela le kute bolaje par ninga panderi nyol sifal jamal soto tuma do e kam mama ngodol ke wo kam ma ko nyim bankun kan bake ika kuma kan ngodol sunya to fanye wo kam ma ko bakele wo ka kennale mo kuru ngodol bije ibe lafirin kan na fulol kasara ibe lafirin ka haramadi ngol niol kasara ni tulo ya moy ko panderi ya kala muta dron ika muru ko male panderi fanan sita tubabu du sanji ma jang ay toro soto la ni gambia ko to de ntele sita ji foti al sinata ay kuma asaytal ila ko ala kuma kan dol kan alhamdulillah rabbil alamin bari ala man panderi la wato sindi foti ara silo tanyim bankun kan fo panderi fangoye kuma kangol moy kuma kangol mel ya lon koy bota mol da kono atene ye fole sanji jama koma bari ala man na malundi anata balu fayo TRRC be witness fo ala nata la wato sindi bi konte nyinan sango network nyinan sango kono sayal meta kerine bari nyinan fanan sayal ketale wule yakenna alinse hakkilotu nyoto bari jamal ben kono ma nyoje muma nkadiyamu nyin social media le mbe comment la nyola saferol kan mbe nyo safela kuolla mbe comment na mol nyola na talol kan ala man sa talla ba fala ko itani nyi modo dalta jang atal to nyoje la duniya kono katu niya jibe ndesan kabri nyi man sa kunda kuto nat ngaji ko soto le ko mol meli Israel jamal be sayla nanne ifama tela molla dolla business ol tartanu janne boyta dolla family be sirin janne ila alfal bante koma nko alhamdulillah yela mandiro keta silan njikita ko wol be sayla nanne bare ndesa panderi man na taraw mol kono mel nada haninta kundingo nka fala ha panderi fala nyanta nala la mol yaaje bayri nyin kelole ya kenna ate mannano wala banko kan sanji ma jama ala wululal tartanun jang abadingol tartanun jang katunga kala mute ko ala muso wona dingol bijele bari nyi wululal fanal be siringa ko ma jang woto ni ala tata ke fokelo winta ntanga miranu afanam binalale bari yara fan melka foko panderita singolola jang e ala man satalla yole ke ko panderita singolola jang fonyi sanji lulo fele fakana bang panderi man nano yara man satalla fongo le ya ay safeko panderi is gone and he will never come back to this country. It's too sad. Ntolla kebal kanyin duwa ke tamalal yele ala kanal ke tunga fureti ala mo kanal dante al fongo le yal fan dante ala mal nyimma sayla nan jang kayra kono ali kana fentu wula la namanke funtun kurungolati bari yara fantamo diminta tenne yara fantamo kole yata tenne isarate tata ikoy kata nyini ndirol la ila jiki babi je ko ninga soto mbe murula nanne bari alabuka kiti mo be la muru wala nan alabuka lanyini tala be la sayola ila banku kan bari tubabu dun kol yakata gambia dingol mulbi jali yakata katu pandere de natara kabira bota banko kan jang atata wato munna ako ntefelente america na dimbal be fele america nindingolu nto labal wo sone ya tale nay do mandingo men soto ayaki awululale jang nay do mandingo men soto ayaki abadingole jang aya da bondinda banko la koto tombin tol sifal talonna ntalonna because abenunga meje wato munna ntol ma long woto natara tata ama involve no nyin kuol be kono asatara control talonna bari ala nata ken tol ngalo munela abe siri america nyawanya afana mbala katuki kanne kaje ko alafta gambia ken nolela adu tonya pandiri la diamu dolu niye moy ifo ngalo ne ko nyimbe bankole makoy kan bari harama dungu dum man tilin mol mel ya lon ko
ye bata soto ate fanan na kelo nyin kono pour que Gambia kendo londi alsi yam faye tuma do ko la kole yalem tuma do ko la fitiyolom tuma do ko la tonya londo wala kole yata so ni be selekan isi dol mutanole ini wala jolong duma bari isi dol fanal mutanole ini wala sele santo woto Gambia alin sa jibe ko Gambia kanola mi nyimbeti katunte konde woni mbedi yamuka nka fale ko ite mari bela kato bela pour man satalla si arjanna dila sinin fem man nay jankankati lakira sinin fo harmadi wala ko munayo sabu ko ela banko la ko kariñol ko tenne kariñol e kodota janne kariñol e projet o ke janne kariñol dunta janne akumo kasiya kumo dum be dol sikeno toñante dol te keno la toñante o hani nyaal se kudol je ngamira ka be nyamenna ayatara man tara wo nyama bari bungo be nyamenna ni man dunga kono eta ke nyalonna bara bunkulu manabe lori samira be nyama ta tara man tara wo nyama bari because of lafta banko la kelo la kela ka banko ke banko kendoti imari se kudoje dro ni kido eta ayatara man naka wo nyama bari se yam fa nyoye ngayam fa panderiye fu ala sadu ndala arjanno kono ngayam fa panderiye ala dimbayal melayetu koma fala si sambanya sone yandala musoye ana badingol be katun ko nga fa nyame na sayata sarla mola mbeji menke ka ngay ten asi me ko meta mane modo fana be silale ay tribute din tela because jonte dunia banna isi me jang ko meta mane ebe talale dole tata kunu bi dol fele tata sama fana dol be tala ntel meltu ta jang alama jam falanna bari buka fo moy ko alama kana ke saya mu fennete mu yalon kate bayla mo mondini ala sartata tumo menna wato menna minto hanni atara ko itela mu the best doctor in this world nin saya sitalu menna isi katol be ke nyawanya niyote kanala bari bitu nyim problem jama men dun tan da malte ma social media abe mu banko kanolet ningina bisaw kol mandu nyola ni china kol mandu nyola nim dol mandu nyola mi yalla ko man tara banko kile mbebe banko kili nyamen na mira rol neta keno la kilinti katu hani dino mi yalla ku mayata duniya balwo kono ko mbebe dantela lakira sini menna mol man tara dina kile sako nanata banko la kuola na mira rol te keno la kilinti na kuol je nyalta keno la kilinti ndumbe ta kamben no la ku kilin kunna wakata lu wolu ndroy salon ko duniya ba wala sita woto wakamma momondi ye dame muta ndeka wala fo moliye harama dingo de landa tambo wala kole yata kuol kono barite kuoje nyame ni ya sata wo nyame ntengaje nyame nga sata wo nyama amanke ko ete men sata wo mu fani yaltide barite aje wo nyama le barinte maje wo nyama woto ndefana ko sata nyamenna amanke ko fananta mu fani yaltide o to nyaltide man tara nyo sabaka wotola mem nyo sabaka ndamen na wala muko ite kurde nyamenna adinte aje nyamenna e man kiliya adu nana ta banko la maral kuola na ku je nyalta keno la kilindi ntendene ma samata dum folode katara do kula dinkirato dinkirami yalon ko asafo ko harma dingol be nyaabe lori nyin dinkirale to bari ngalon nako do ko dula o do ko dula aman sona ya bari fana wota kennala nganna do ku lal mel yalon ke jo nge bulaje ke bulan cancan mendi yate yake ilaftela la dame yela woto ilafta wuli la nyamenna ya wulwo nyama hani wonte ni wote alabe silo be fola nyela aya be tamandi nya handin tol man fenke bari man satellite nata jenna hakkilo tumbulo kono wo hakkilo wole ben tol mako ila ka do ko ke woto ni ale place o karafa mel bulo kono ali nyanta do kol melkela ali meke nin tol dol finditan ka diamu nsaje ko min ko banko la kolem bara manke mari la korda kono problem oti ni la musoni dingol bari mbe diamu kan kule la muy yalon ko wolom banko la koti nsinyo fahamu wonyama akonnante ya jawo kana tunda maltema katundu walu ni wulita somanda yela mobile o yele ikajele dron ba fala ko may his soul rest in peace bi kilimo fongo damma te after pandere la sango ngaje
nga kedo fana na sango je in Germany mursa nga kedo fana na sango jele I could not remember but wol be mu diaspora let Gambia jang the same thing yalo e malo niemo la status nyol jibe ibe RIP le jela ibe rest in peace le jela ibe kumbo stistikol le jela molle be tala luwolu haramadi ngobe dibo kono nimmen ko nyeko nim Muhammad Kim Fati tani election o kela nsa foye ko ibadanka kanne nimmen konte ko ine Ousmane Balde tani election o kela nsa fo ko ibadanka kanne hanin tol fongol melbe diamu kan ten kato how many days le benni election o tema 2 weeks silade adu haramadi hirka jamasi fano 2 weeks o kono bari sa wuli no le foy ke kata election house ye boy silo ka ye fa o election be kala lu mete te ye bero fay ye say yene la ikebe resource batuna man sata lay ni o samba nim ben kontol nim panderi fanante ni election o kala nsa fay ko bari te fana mu mo jaw balet katunte 3 days to 4 days ago nim mang sino no juna ntada furumol to man fenje mu yalon ko at least can keep me ngata panderi la radio muta because itol comme time different ben tema late night fongontol la jang o katari tol bela programme la nkala moy bake bari ngakata nyawonya radio nyi mandiam ngakata nyawonya radio nyi mandiam nata tala wol fulol betu kajibe because ni tala pejoto na FM post ni yo madro lafta a read la dron ikaje ko radio la voice yena ngawol be try nyawonya amanke so nataje fonko ala last posting woketa I don't know on the 7th of this month November nko how comes panderi election yebe kere we are very close to election and the last post was just like a 7th November ala page do nyinto nko bari mala muneketa so but bitung harama dingolamu but na mind dal definitely mamole lo mi yalon ma fangolon personally so I can't ask anybody but nyen nata na mind konola is everything okay with panderi because mome ye panderi long comme tol dol mul yalon ka follow suto pour panderi na tara fana amantara programme ke la ka fole bari kabri on the 7 fokana bula on the 19 nyolla ima new post je about panderi la fonkoto nko ha nko ente jakalle nko anyway alama be kala kairoti but I was thinking negatively honestly because yala media memmo media londron ima media long barintel kundi ngode ngam media yuso menke nyi sanji lulo nyi kono media is becoming part of my life nim mandum Facebook nim fano keta nteyen jolo lara ngo kan han janni ntebe tala ka enku ka sali ankana mobile follow ke on ngo bulabe but ka wutumo ngata do jonko kono be menkela ngaki mbe sallallahu salamu alaikum the first thing wala mo through my mobile nenna credit ko banta e camera ko fo mala mbe mune fala fam mune manki tambalo fo bala I become somebody else ko kundi sa dundi no nyoko no ngamol kol nga fay ko du kare mako e credit call dunia be ka dibi male media fana mu fennete mu yalon ko ni dal tala ka bula ka kole yale de woto mol mel yalon ko du wol meta kanne sanji tanni feng nearly 20 years silande dol be media programme to kabri folo to radio to kata television to fo kabri ni media household fenka Facebook ol nata idunta wolto woto wol dol kununta konole pour yesi mari jato be kende yare katu khana tara sango keta they use Facebook ka sango konton natara kom mole accident or something like that they use Facebook natara futu sitolo soto or any program you use Facebook woto niaje ko Facebook use la baba katango wonata see among Facebook use for number of days honestly wukanta sondo modundi nyokonole nka fale ko hope everything is well with the person
because ida fo idunta problem wala ko de mantare fansawo o ibe sasa rinne sasa mu yalon ko iman time o sotono bari hanani sasa ol mel yalon ko bu kamol batande bake ida da check-in na ye admit loptano to ni tan loptano de ka sasa tol tare la mobile lol be bulo kono ma fo mol mel yalon ko be batari batanya kolengola bari mol mel yalon ko wol they have minor sickness ikela mobile lol tare bulo kono le ba jibela woto niaje mo mari menka mobile o use o mari menka Facebook use wonata si pour ka Facebook fon yele ka safeje amake me pandani lonne ase wuli jay nyim pati do la pichota ay wula nyim pati do la pichota ay nakinyola ay comment sometimes ala comment sol fon they are funny sometimes akamodol kamfandile because na yete mari ma luwolo definitely abuka diyeye bari bitu haramadi ila ko lañal il faut le ke landi wonyama bari ntebe gambia dingol dan la menna alin sayam faye amandiya because modol bije melia lonko ina interactionol soto fo idunta problemol kono niewol ma bi isa fay ko ha duniya be tenente manta abala la o manta duwalaye bari komi kay tandi ko haramadi nasole be wonyama mondi be dinkiramento ibe do ko la je adi lafta ka tonya sabatindi saka public wallahi ni nyim mobete diala ini nyim mobete dianola because any day yakuma fo meyente kundingo ma mbe kam falale sama niye femfo meye do fana ma o fana mbe kam falale barasi keno la diamo kono yena kuma fo mu yalon ko muntela kayrolete o ko diatanta sondo moyele den nga start nge salbrech wo be ka soto nole suma mboki olofi tay dama ñew rek pour jale ji deji panderi parce que panderi xawma ko de wax deug yalla musuma ko gis bot ak bot awma ben connection with panderi. The only time I text panderi dafa bindon about my boss ma text ko mané ko né mangi meeting waye suñ paré dinañ la tontu waye reply na ma mune ma thank you sister Tida waye after man bala ma reply ko feka koku wax na mom be paré depuis bobu mo né kon suñ first time mo waxa mom mo né ka tamit last time pour mo waxa mom waye ñun suñ massé so gisé ñu xam panderi because of media man de pour ma ñew ci Facebook mun naa wax ne panderi 99% moo tax ma ñëw si Facebook parce que time boobu noonu awma woon benn interest about Facebook parce que Facebook si boppam sa laa xamut waaye buñ starté Gambia fii koo taseel suñ maas yi dañoo wax ne hé Demba Panderi mu ne nii Demba Panderi mu ne nii barki Demba Panderi mu ne nii ma ne la xaaral man tamit ma dugga si Facebook kon ma xam Panderi lan la nekk di wax parce que ñun dañ nekkoon si Gambia fii waaye Panderi lu mu dee xam ñun duñ ko dee xam loolu tax nañu xam ko ma ne moom tamit mënoon naa dem Amérique neex si moom mu ne comme man moom problème bi Gambia bi jógee naa fa man ak suma njaboot suma yaay ak suma rakkay ñoo fa nekka lu ma am fii ma yóoni lan waaye ma génne suma boppa bi si seen biir man tamit ma toppatoo suma life ak suma life yi doom ma ne waaye moom defut loolu de def ñu woon ne dëkk bi ñu yépp a ko bokk ku jaala ak ku jaalut ku nekk fii ak ku nekkut fii am na benn identity boo xam ne ñu yépp a ko bokk mooy Gambia moom tamit mu dem dugg si media jàppale ñu parce que soo gisee tey ñun suñ maas yi ñu ñëw di toog si media pour ñu wax Gambia dégg ñu foog naa ne maas yi ñoom Panderi ñoo fara yoon bi ñoo ñu woon yoon bi ba ñun tamit ñu ñeme tey ñu ngi toog di wax suñu affaire yi dëkk media nekk na loo xam ne léegi Gambia si boppam président bu toog nii mu ngee dugga si media bi di xam lu nekk Gambia all the civil servants ñu ngee interest léegi si media ñu ngee dugga léegi si Facebook di dugga si WhatsApp yi di déglu lan lañ nekk di wax
mun nañ wax ne ñun tamit we always play very important part in this country de media parce que am na yoo xam ne media suñ génnee ba wax président bi dafa dee dellu gannaaw o gaayam yu dellu gannaaw ñoom dañ dee jël xel dañ dee jël suñ waxee ba pare dañ ko dee tamee ñu jël yoo xam ne dañ ko soxla use ko loo xam ne soxla wuñ ko ñu bàyyi ñu ak moom ñun waaye loolu sant yàlla la sant yàlla lu bari la jamono 2016 ñun yëpp xam nañ ne fii président Barrow suñ xee dañu dee laajante président bi sax wax na ko si media bi dañu dee laajante ko media mu nef Panderi mu nef Pa Modou mu nef Fat Camara mu nef Fat Touré mu nef mbéyka tara concentrate ñu ngi bugg a xam fekk ñun ñoo nekk fii ñun ñu nekk si Gambia fii ñun ñoo nekk di laajte nit yi ñoo xam ne ñu ngi diaspora kon nga xam ne loolu dëkk bi ñoo leen ñor dëkk bi ñoo leen soxla dëgg la nit sooy liggéey neexut ba pare nit moo mutut nit mun ngaa nekk di def dara yow nga foog ne loolu moo gën fekk gënut o mun ngaa def dara nag sax mu gën benn bés mu yaaxu fan la moo yaaxu every time yaa ngay joxe information ne state house bi nii président bi nii vice président bi naa security yi naa far nag si information boobu président bi toog mu ne waaw man lu xew suma state house bi fii Demba kan moo ko wax Panderi parce que ñun jamono boobu noonu def ñu dee jaaxal trop nit ñu bari lañ daaxa si seen liggéeykaay yi ngir loolu dégg na diw moo dee joxe Panderi information dégg naa diw moo dee joxe Panderi information waaye whatever might be comme tey yàlla jël na ko ak ñun nuñ ko doon xool mooy ne ñun Gambie bu baax lañ am dégg nag pour nga am lu baax yépp xam nañ ne du easy de du dee easy de suma olof bi leerut bu baax du dee easy de léegi yow sa njaboot yoo xam ne yaa leen jur ngeen nekk si biir kër gi pour nga jubal leen si loo xam ne moo leen naa jëriñ léegi da nga dee face difficulties ba nga start di xeex ak sa doom yow sa jëkkër léegi mu def loo xam ne si kër gi neexut la nga xuloox moom ba léegi sax dañ dee xeex góor yi tamit di same thing sa jabar koo xam ne yaa ko bëggoon ñu ne ko I want us to stay for life mu ñëw ngeen dem ba duuloo benn bés rek nga bëj ko soo loolu yépp xam naa ne yàlla moo ko dee def nit boo leen toogee moom pour ngeen teg loo xam ne dafaa nekk yoon pour nga yar nit ñi ñoo xam ne dañoo nekk si yoon foog léegi affaire bi mu dem yeneen boor tax na ba Panderi tamit duuloo na nit ñu bari si social media parce que man moom yàlla xam na ne ay problème yooyu noonu dama ko dee riir rek paas duma si dee dugg lu bari de lu tuuti laa dee wax xanaa man moom léegi politique nga wax dara ma tuntu la waaye maa ngi toppa media rek di seet nit ñi lan lañ nekk di binda léegi I agree with some people I just stick like maromba waaye whatever the case may be nañ xam ne dëkk bii ñu yépp a ko bokk léegi nag su fekkee nag ku nekk yaa ngi béy sa waala mun ngaa nekk a driver mun ngaa nekk a tailor mun ngaa nekk a groundnut seller in the market si sa liggéey bi nga def loo xam ne jaadut waaye comme sa ene bi mooy ne pour serve our nation xëy naa yeneen yi nga dugg si loo xam ne definitely dafa nekk lu daw yaram loolu moo tax ma ne xaaral ma ñëw tey ñu ñëw rek di ñaanal Panderi fu mu dem yàlla kaa fa ñaan yàlla mu gënal ko fii yàlla baalal ko bàkkaaram yépp dugal ko arjana ñoo xam ne dañuy laalante ak gaa yi si biir media bi ñu baalal ko nit moo mutut rek ñu baalal ko
waaye duñ musa fàtte tamit lu baax yum defal ñu si dëkk bi fii duñ ko musa fàtte tamit parce que moom rusut si diggi Gambia fii parce que am na lu bëri yu waxoon buñ defee TRRC gis nañ ko dégg nañ ko from the horse's mouth ñuy wax ne dëgg la ñu ñoo rey diw dëgg la ñu ñoo jëloon li jaane commission tamit bu mu doon wax ne seen xaalis bi yaaxu na loolu yëpp daf doon wax fii ni ñu ngi sàcc seen alal di def nii léegi bu jaane commission bi tamit taxawoon dañ gisoon ne alal buñ doon wax ne yàq na wax nañ ko foofu noonu soo lii dafa nekk loo xam ne lu daw yaram la tema mira mbe panderi mba sifa jama soto no la nyimbankunka hani say mol bi jele mel ya lonko ibe media kono ene mol ka kuyale because wata dol ne ko mol fo mu ya lonko anite jimin silo man kiliya bare ha panderi fana rix mentani bankun kan akole yata la de akole yata bake la ite tara tubabu du albe diam la banko la ko la fo hanatral alla mol fata altinano la nyim banko bare ale ma koy mo jamal nata me yata la ko bala fa wara ate man nano le fango fereng ate man nano le wala sin oda mi ala ya si asinno banko ba nyim banko kande hana lafta nala te nala because ngaje le mo do ya safe ko ika ko no abinala ni election la bare man satalla ba fo ngaay ko itete tala Gambia diamu lal kam men fo panderi ta singolo la jam ala la kero ni to la diamu le benta panderi felenta ma singolo Gambia kono bari bitumbe duwala e fo man satalla si laja ngo sona yandi ala dimbal meltu koma ila samba nyame man sobul fo ala sa sona yandi Gambia alin se sabari nyoye dunia man fensi dunia niye mira foye mira ibuke mira kotake kubuka safila kotake because ni wulta dron inenyi ñu sifal benta bundala pam nko ninga panderi la natalo je nkam fan sosole bi tilo mume no ninga mira donc aliko dunia yara fan ni wandi dingo ala ba falaay ko atolbe diya molla abe predictionol kela diw dina win diw du win wo be ala ba falaay ko te ni win balia wodet kalete nyala adu ngalon ne ko fonson ta formanson momen bebe balurin bi abe ate on the 4 December te abe tar raje ngalon ne ko luwolu harmadi go wulta foy ya moy foy ma moy dole tata nimbe wulla ngatara dole ka sino abu ka wuli telibulon ni mola ka tinya abu kanela laron kan ko tek wo kemu everydayleti wala tan nite niyo be fambulo kon isi ala tentu niye jata kende asoto isi ala tentu nim fanko be buli kela hajol tamandi no menna isi ala tentu bari nyin saya de lay handi ni wol fon yalla nako saya te bayla sako keba ko tol i nyaaka tara ikatara hawjiri ni ko end of month end of month nyanta jine kala end of month nyande be hawjiri end of month yeta biko end of month be hawjiri nga ko tay na nyamen ikatara kataka ngila saya fanan na wonyamal bari bitata komante bayla nyamen na borite mo kisin lama bari men koleyata ha wala mu ngani hakol boy ndi nyoy bari niye mirete la balwo be ibe la salindi ngola ibe la sada bondindi ngola ibe bori kan ku jamal la kira sinin femmannete tardendi na manke harabadi ngolla kolete femmannete tardendi na manke bankola ko me yeda dundi je yekumol melfu ibebe safere dol audio mal bije dol dunta YouTube dol dunta TikTok fo duniya e bang ite boltula jene pandari felande sana ala diamol betu jang atata ntol be kilin na ben diamol tula jenne ngata wala kenda comme surwal quand même fo na rafet rek ay ñiña nsi kamfanyo bulu nyawanya nsi song kanyo hakke dani bari si son fana nga yam fa ñoye
because nimma nyam fa nyoye ate beta yalan bari na tara ko albe siri ne fa isaji al kadwa nyoye ka fa nyoye ko hakko boy wala na nin salol sita nte I really agree with that mol al ka filti al ka saferol ke nyamenna al se muru al saferol ke wol nyama kotake ka fa mole ko al hakkol boy ndinya ntol diamu lal fanal nka diamol fo nyame nin kulbe kere ali sa fa nyoye ko hakko boy ndi mbela ngani yo manke ka mola haditi nya ngalon ne ko dolde banko kam fo la hajo e tiñade bari nibe banko la nafulo tiña kan ite nyanta tiñadal nibe banko mobe dem fe o tiña kan i nyanta tiñadal katu ye kodo kafu nyome ko ni nyanda tala health sector la aliya mutaliya kuntun fo kuntun din to wala ka futa lopitanol to yalo no wasifal ha fo ngol fo de fo ngol fo lakira kola yata nyawanya bari fonsi kudol fo melbe keri ni banko ke manken ni odiat jikole ka mol bula la mo noma ko nin karin ketaten abe kala tenne bar nin tata fonge sindi ji kato hani president Adama be siri panderi tarta mol ko na keta chief propaganda ti in that change kaje komin ko yaaja me boje Adama si ifindo ngala fonko dol moy mulyalon ko he was not very sure Adama Barrow la maralobe kala nyamen because akama Adama Barrow lo nene ala programme do la moy bari wala ketam bela ma Adama Barrow long bari sañi maaje nga freedom mo soto sañi benna presidential candidate tol belon kan hani milyalo idunta politiko to science moli be lonka wotu mo niaje mo longo ka kolea fana nyi bankunka mo jamali mansona rikstala ko nyaton ka dole riksta nyamenna pour ka banko nyi nyini men ya lon koy ma riksta kontrol sifali motelon nako ni ma kuke motelon na banko ka ibe kule kala banko moli ene kala mota bari mol be nyi bankun kana koleata nu nyawanya woli ye fam fintindile woto panderi fanan kabrabe tubabu du akole yata nyawanya hanna tinala Gambia kono bara fana ya niyo lale kaje komin ko Gambia fonse falindiro keje adun te lafta mole men understand alin kana nyomuta enemy we are not enemies be ite ka jiki modola ko nyine be nyinkela asitano le yake je at the end of the day atakela wala ketan ja wato mo beni insafo ko jam mel yalon ko ibe opposition mbeni panderi dabe fule kilinne na e fen nim fo mo be kala moy nim fano keta mba duku la nyoy kuni yi panderi moy la même surwal ba fala de ka panderi lum wax surwal ba fala kere angana nani ko panderi halat wotu mom bebe ngani kilinne so falindiro intel mel nabe ngani kilin kat mel fanal benu government wol fanal nata man tara ngani kilin because always wo fana aka kudol le expose mu yalon ko aman dia wol fanalia bari wo that does not mean ko ayali konne ko itself ali nga bondina problemo kono because ye konnante yaje na dunte ni mo tema sabaro buka kije adu sabar bali yawo mu ala so quality konnante ya jawo aka fitinolo dundi mol sondo mo kono adu felantin ben tilinkan election la mbesi panderita as a sample fayta mu yalon kon na bebe kelolas on social media ani moto mal bari panderi findita nyamen na mamoje nu men findita wonyama de saynen tol beketa Facebook for yosti bari wo time mbeka tara panderi la moyka panderi ala felente aya tan ko to la chokot afela ngamenje safari fa e wala muko imanta frère fo onat la jay babade la America jeel abanta fereng ite comment la kotake fo panderi e comment panderi te fen safé la kotake fo e comment panderi ta la programme wol kala kotake Tuesday exactly ala Tuesday programme wol aka kumandi nyaari aka to dole fo fayde Tuesday programme aka kumandi nyamen nyaadole very interesting
pari bi ni mobo hosla fani ni modo ya hosla par pandere wota hosla kote so mbe kilin na it's like that so nga nyam fa ñoye nata woda male la ntel dolte kuma fono la koto bake na man kala social media patleti because ma long na man deng bari nga mello ngato wala social media afana mbijele asafa ko atelle keta baruma balti ka siloni yele ka mol sensitize ka gambia ko fonye ka fonye ko bayle nelaw joglen gambia problème mu ngi am sen president bi ministre diw aka be faram fansindi molye membe keri ala felenta yata bi aybe ko kudo kele abukana kete nyala mbadingol this is the saddest part of it kaji komin dunia ikatara kudo kirikirika ibe kudo kirikirika abukana kete mari nyala bari de ku kendo niyake aka fole komin ninyi do fana keta nyame aka fo bari mol mel yalon ko inay interactional soto nga modul la audio moy la nga pa samba jawla fonko karanne menu Gambia Talent TV fanana fenke Ousmane Jibe ka mala fonko programme be bang bot nga jamale la moyje so mol mel yalon ko na interacta they said good things about him hana tara fanan sometime to time iko anika taraka different soto sometimes ala programme ol kadiye ka foni ikajele ndelo last programme onu nga benna moy wolo mani Fatmata Diakhou passi la interview nyinti ngabra kabri wolu lam famata moy la 3 to 4 days ago mbijan rek hafta masino no ngo let me go and listen to Panderi ngakata nyawonya manduno yara ndesan Panderi tolto kango moy la kotake hala mu ne manin ka fari kala jango sono yaye be sango konton na abadingol bebul be sango konton na Gambia be sango konton na foy la sate oto abadingo be dawoda ngal konton sango la kadwanyo e ala mum famala ni heartbreaking news la kota ke nyim bankon kan saya be dimintal de bari saya dol fanal dimintale de ñina mu toñati ngal be tentu ngal jeyi momon dimbe la moy rola ala man suto kayro siyara jere jef